Oke, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa gue ada di sini. Sebenarnya, gue juga bingung. Tapi, ayo kita rewind sebentar. Kalau kalian lihat gue dulu, kalian pasti mikirnya gue adalah anak yang kurang gizi. Tubuh gue pendek, badan gue krempeng, dan bisa dibilang lemah. Nyokap gue tuh atlet renang, jadi tentu saja dia encourage anak-anaknya buat latihan renang. Jadi dari kecil gue udah familiar sama yang namanya dunia renang ini. Gue pun diikutkan lomba dari skala kabupaten kota sampai skala nasional. Dan jujur gue menangnya jarang. Mungkin karena pertamanya gue tuh dipaksa. Jadi gue kurang suka sama olahraganya. Dan kedua tuh gue kayaknya emang gak ada bakat aja gitu. Badan gue kecil, kurus. Sedangkan gue harus berhadapan dengan orang-orang yang badannya lebih besar dari gue. Dari fisik aja udah kelihatan beda jauh. Gue sama orang yang lebih tinggi, tentu keuntungannya ada di orang yang lebih tinggi. Karena jarak tempuh lu lebih luas, secara tenaga juga lu pasti lebih besar. Dan kalau masalah endurance menurut gue, itu tinggal dilatih aja sih. Waktu gym pun sama, gue sering squat, gue sering bench, gue sering deadlift. Tapi gue merasa ya gue stuck aja di sana, nggak ada progres signifikan yang kayak benar-benar progressive overloadnya kelihatan. Dari yang gue berpikir what's wrong with this, sampai gue yang berpikir maybe it's not my thing. Dan akhirnya gue pun lebih fokus ke bodybuilding karena ya lu nggak perlu kuat-kuat amat untuk dapat badan yang ideal. Tapi yang paling memorable dari pengalaman gue renang itu adalah kompetisinya, karena menurut gue kompetisinya seru. Gue suka suasananya, dan sejak gue pensiun dari dunia renang ya, gue tuh kangen banget sama suasananya lagi. Februari 2024, gue ngunjungin salah satu event powerlifting di Jakarta. Gue ngeliat serunya kompetisi ini. Gue kayak dibawa lagi ke zaman gue lomba renang. Gue inget betul suasananya, lagu yang dimainin, orang-orangnya, atlet-atlet yang lagi pemanasan nih sebelum lomba nih. Gue inget betul rasanya kayak gimana, dan nostalgia itu gue dapatkan saat gue mengunjungi event powerlifting tersebut. Something snapped inside my mind. Dalam hati gue mikir, gue mau ikut kompetisi lagi. Lomba powerlifting adalah lomba angkat beban yang terdiri dari 3 gerakan utama: squat, deadlift, dan bench press. Tiap atlet punya 3 kesempatan untuk melakukan angkatan beban masing-masing dengan beban yang semakin berat tentunya. Tujuan dari lomba ini ya tentunya mengangkat beban paling berat di setiap kategori. Pemenang ditentukan dengan total beban tertinggi, dan biasanya kompetisi ini tuh ada kategori berat badannya. Jadi ya lebih fair aja gitu. Tapi dalam event powerlifting juga ada yang pakai sistem DOTS, di mana ini tergantung berat badan masing-masing dan berat angkatannya gitu. Semakin tinggi skor DOTS-nya ya semakin bagus nilai lu. Karena gue berkesempatan untuk kuliah di sini, gue pun akhirnya mencoba untuk join salah satu powerlifting club karena ya awalnya gue penasaran aja. Gue pengen nyoba sesuatu yang baru, karena juga ada coachnya, gue merasa wah kayaknya ini opportunity yang bagus nih untuk gue join. Kayaknya gue join lah. Dan di sini tuh langsung kelihatan teknik-teknik gue yang salah, kenapa gue nggak bisa berprogres, itu tuh kelihatan langsung di sini. Dan menurut gue sangat helpful banget karena gue akhirnya menyadari di mana sih letak kesalahan gue. Setelah gue join beberapa lama tuh gue sadar ternyata tuh si klub ini sering ikut-ikut lomba-lomba powerlifting dan sering ngadain lomba juga. Dan akhirnya pun gue ya udah ikut aja, kapan lagi kan gitu. Akhirnya gue pun ikut. Gue baru pertama kali ikut lomba kayak gitu, terus gue nggak tahu gimana caranya, terus gue nggak punya sepatunya. Ini sepatunya harusnya kagak boleh kayak gini anjing, terus lo harus lepas apa ya, nanti gue pakai kaos gitu doang ya. Warm-ups are starting now. What Max and I just discussed is that the first official attempt is going to happen at 11:40. So people who are on the lightest end of lifting, so somewhere around about like 80 to 100, just be prepared to start warming up and get through your warm-ups quick to get you prepared.
Susah cok. You ready? Come on, let's go. Get close. Start whenever you're ready, man. Oh, yeah. Alright, so we're going to close here next. Going on 15 kilos over his best already. Let's go! Come on, Yep, come on, come on, come on! Alright, 3, 2, 1. Alright, cool. So this is Brian, this is my coach. I'm one of the founders of the Adelaide University Powerlifting Club. Nixon's actually one of our OG members too. Signed up straight on the first day, and he told me, hey, my previous deadlift was 90 kilos, right? Slowly we've been building him up through the weeks. In terms of our training nights, we have Thursday, which is 5 to 8 o'clock, and then we do squat and bench on those nights. And then Saturdays, we do deadlifts and bench. But we always have accessories after those movements, right? So we've been slowly building Nixon's deadlift up, giving him the techniques and whatnot. And then we went from 90 kilos to what did we do today? I did like 150. Yeah, let's go 115, man. Just the start. Just the Yeah, start. this is the start. Just the start. And then he leaves in like 2 months' time. So he's only been training for 4 weeks at like 25 kilos. So I'm pretty keen to see what happens at the end of the 2 months when he retests again on his deadlift. Okay. So this is Max, also my coach. So what do you think? He did really well. We opened up with like 90 kilos, which absolutely flew. And then, so what were you hoping on hitting like 100 kilos? Yeah. But then we I went- do like maybe like 110. But, Yeah. But yeah, so we did, so- you did 105 for your second attempt, right? Which absolutely flew. And then you went to 115, which was moved very well as well. Yeah. So very happy with that. What did you think? Yeah, really good. I never lived like 100 kilo before Yeah. on my squat, bench, and deadlift. And this puts a big milestone to my life. So Yeah, for sure. I'm counting to maybe I could add more weights to Yeah, the future. in November, definitely like, so I can over 130 in November for sure. In the next competition on the deadlift. Thanks for coming, mate. Yeah. Yang gue suka dari komunitas gym adalah orang-orangnya support banget. Mau lu pemula sampai lu yang udah senior pun, semuanya tuh benar-benar support. Ya mungkin karena mereka pernah ngerasain apa yang pemula rasain, jadi mereka tahu nih rasanya. Makanya mereka nggak pernah ngerendahin siapapun. Dan uniknya tuh apa ya? Kayak lu bener-bener kagak kenal nih sama orangnya. You did a good thing. Mereka tuh bisa sampai kayak, oh you're good man, you're good. Fist bump, and it was heartwarming for me. Karena gue nggak pernah dapet support semacam itu sebelumnya. Dan sejak gue daftar, gue tuh udah tahu gue nggak ngelawan orang lain, tapi diri gue sendiri. Gue pengen buktiin ke diri gue, apakah gue bisa improve atau enggak, apakah limit gue memang segini aja, atau gue bisa go beyond my limit. I realized that I don't have to be stronger than anybody. I don't have to be tougher than anybody. I don't have to be smarter. I don't have to be richer than anybody. I just have to be better from my past.